ଚିତ୍ର 1 ଆରମ୍ଭନେ ଜଗତ ନେଇଥିବା ଆଗରନୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଏକା ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଆର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଶାସନ କରସନ୍। ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁନିଆକେ ତିଆର କଲେ ଆର୍ ଉଜଲକେ ଅନାର ଉପରେ ଉକିଆ କରବାର ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପାନକେ ଭାଗ କଲେ, ଉପରେ ଆକାଶ ଆର୍ ତଲେ ସମୁଦ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେ। ସେ ଦିନେ ଉକିଆ କରବାକେ ବେଲକେ ଆରି ରାତକେ ଉକିଆ କରବାକେ ଜନକେ ବନେଲେ। ଚିତ୍ର 2 ମହାପ୍ରଭୁର କଥା। ଇଟା ହଉଛେ ବାଇବଲ, ଇଟା ହଉଛେ ମହାପ୍ରଭୁର କଥା ଆର୍ ଆମକେ ଜୀବନ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁର କଥା କହେସି। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଠାନୁ ଅଲଗା ହେଇଛୁ, ମାତର ଇ ବହିନେ ଆର୍ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼େଇ ହେବା କାଜେ କହେସି। ଇ ସବୁ ସତ୍ କାହାନୀ ମାନେ ବାଇବଲନୁ ଆସିଛେ। ଚିତ୍ର 3 ସିର୍ଜିନା। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯାକ ସିର୍ଜିନା କଲେ, ମାନେ ବନେଇଲେ ଆର୍ ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ଭୂଇଁ, ଡଙ୍ଗର ପର୍ବତ, ସମୁଦର ଆର୍ ନଏ ତିଆର କଲେ। ତାର ପଛେ ସେ ପାନନେ ମାଛ, ଆକାଶନେ ଚେରେ ଆର୍ ସବୁ ଜୀବନ ଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ବନେଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେନ୍ଟା ମନକେ ବନେଇଲେ ସେଟା ମନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଏଟା କାଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଚିତ୍ର 4 ଆଦମ ଆର୍ ହବା। ତାର ପଛେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ ବନାଲେ। ତାର ନା ଆଦମ ଥିଲା ଆର୍ ପ୍ରଥମ ମେଜି ଟୁକିଲ ବନେଇଲେ, ତାର ନା ହବା ଥିଲା। ସେ ମନକେ ତାକର ବଗିଚାନେ ରଖଲେ ଆର୍ ସେ ବନାଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଶାସନ କରବାକେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେମନକେ ଗୋଟେ ଗଛର ଫଲକେ ଛାଡ଼ି କରି ସବୁ ଗଛର ଫଲକେ ଖାଇବାକେ ଦେଇଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁର କଥା ନେଇ ମାନି କରି ଯେନ୍ ଫଲକେ ମନା କରିଥିଲେ ତାକେ ଖାଇଲେ। ଇ ତାକର ଅମାନିଆ କାମର ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ତାକର ଯେନ୍ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଇ ଅବାଧ୍ୟ କାଜେ ଆଦମ ଆର୍ ହବାକେ ଡଣ ଆକାରନେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକର ବଗିଚାରନୁ ନିକଲେଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁର ଉକିଆ ଠାନୁ ଜଗତର ରୋଗ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆର୍ ମରଣ ବାଟେ ଗଲେ। ସେ ଦିନୁ ସବୁ ଲୋକ କଷ୍ଟ କଲେ ଖାଇବାକେ ପାଏସନ୍ ଆରି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇକରି ମରସନ୍। ଚିତ୍ର 5 କଇନ ଆର୍ ହବଲ। ଆଦମ ଆରି ହବାର ଦୁଇଟା ପିଲା ଥିଲେ, କଏନ ଆର୍ ହବଲ ବୋଲି କରି। କଏନ ଅକ୍ରିୟା ହି କରି ହବଲକେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲା। ତାର ବୁଆ ମା ଯେନ୍ତା ଥିଲେ କଏନ ବି ସେନ୍ତା ତାର ପାପ କାଜେ ଡଣ ପାଇଲା। ଆମେ ମନେ ବି ଆଦମ ଆର୍ ହବାର ପିଲା ଟୁକିଲ ଆର୍ ସବୁ ପାପ ନେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆମର ପାପ କାଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଠାନୁ ଅଲଗା କରିଛେ ଆର୍ ଆମେ ବି ସେଥିର କାଜେ ଡଣ ପାଏମା। ଚିତ୍ର 6 ନୋହର ଜାହାଜ। ଏନ୍ତା ବେଶୀ ବରଷ ଗଲା ଆର୍ ଆଦମ ଆରି ହବାର ବଡ଼ାତେ ପିଲା ଟୁକିଲ ହେଲେ। ଇ ଲୋକମାନେ ବି ପାପ କଲେ ଆରି ମହାପ୍ରଭୁକେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଲୋକମାନର ପାପ ବଢ଼ିଗଲା ଆର୍ ବୋଇଡ଼ ପାନନେ ସବକେ ଖତମ କରବାର କାଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବଲେ। ସେଠାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏକା ଥିଲା ଯେନ୍କି ମହାପ୍ରଭୁକେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆର୍ କଥା ମାନୁଥିଲା। ତାର ନା ନୋହ। ମହାପ୍ରଭୁ ନୋହ ଆର୍ ତାର ପରିବାରକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ତିଆର କରବାକେ କହିଲେ। ଲୋକମାନେ ନୋହ କଥାକେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରି ଆରି ରକ୍ଷା ପାଇବାକେ ଖରାପ କାମ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି। କେତେକ ଲୋକ ହସଲେ ଆର୍ କହିଲେ ନୋହ ବୟା ହେଇଗଲା। ବାକି ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କେ ଖାମଖିଆଲ କଲେ।
चित्र 7 पैन बोइड नोह सबू प्रकार चेरे और पशु मन के जहाज भितरे रखले जेंता महाप्रभु कही नोह तांकर मैजी और 3टा पिला और सेमनकर मैजी सबके जहाज भितरे भरले तार पछे महाप्रभु कबाट बंद करदेले से घोर वर्षा पैन बोइड करदेले पृथ्वी जाक के जड़े भी बचबार लगी नहीं थी सेतकी बेल के खूब डेरी ही जाइथिला नोह और तांकर परिवार जहाज भितरे रक्षा पाइले मातर बाहरे जेतकी थिले सबू मरीगले नोह रक्षा पाइले क्या काजे कि से महापुरु के विश्वास करुथिले और कथा मानुथिले। चित्र 8 अब्राहम सारा और इसाक खूब बरस गला और नोहर पिला टुकिल मने बेसी जात हेले अब्राहम गोटे लोग जेन की महाप्रभु के भल पाउथिले और कथा मानुथिले इतिर काजे महाप्रभु अब्राहम रो पिला टुकिल रो बंश बढ़ेले अब्राहम और ताकर मैजी सारार पिला झिला नहीं थाई मातर महाप्रभु शपथ के से मने विश्वास करुथिले से मने जेते बेले बेसी बुढ़ा बुढ़ी ही गले से मनकर गोटे पिला हेला और तार ना इसाक बोली देले अब्राहम और सारा जीशु ख्रीष्टंकर बंशर जे कि ई जगत के पापर नु रक्षा करवा के आसीथिले। चित्र 9 मूसा और महापुरुर आईन अब्राहमर पिला टुकिल बढ़ाते खी गले और से मने इस्राएल बोली ना पाइले से पिला टुकिल भितरु मूसा बोली ना थिबा गोटे लोग महाप्रभु के विश्वास करुथिले और कथा मानुथिले गोटे दिन महाप्रभु मूसा के डंगर उपरे डाकी नेले और ताकर आईन लोक मन के शिक्षा देवा काजे गोटे पत्थर ठाने लेकी करी मूसा के देले महाप्रभु चाहूथिले जे सबू लोग तांकर आदेश मानन और सबू लोग लॉ हिसाब रे चलन। चित्र 10 आज्ञा इटा हेउचे लोक मनकर काजे महाप्रभु दिथिवा 10 आज्ञा से मने सत और गोटे महाप्रभु के भल पावा के और मानवा के आमके सिखैचन प्रथम ने पुतला के कि मूर्ति के कि पशु के कि केन जिनिस के आमे पूजा नहीं करमु आमे मातर गोटे सत महापुर के पूजा करमु और सप्ताह के गोटे दिन गोटे ठाने सबू लोग बसी महाप्रभु के पूजा करमु बुआ माँ और पिला मने गोटे ठाने बसी करी महाप्रभु के पूजा करवाटा भल तार पछे पिला मने ताकर बुआ मार कथा मानबे और सम्मान देवे महाप्रभु नियम करिछन जे आमे मनुष नहीं मारमु आर भी आमे दूसरा लोकर मैजी संगे विचार नहीं करमु और आमे चोरी नहीं करमु कि अन्य लोकर जिनिस के चोरवा के इच्छा नहीं करमु इटा केतेक महापुरुर आईन और महापुरु पवित्र प्रकाश करी आमके आदेश दीचन आमे महाप्रभु ठानु आदेश पाइछु और ताकर आईन के मानमु। चित्र 11 पाप काजे बोली हेले जेते बेले मनीष महापुरुर आईन के भांगी करी पाप करसी से महापुरु पाके मेड़ा पिला गोटे पूछसी से मेड़ा पिला पापीर जगह ने निजे मरसी प्रभु जीशु ख्रीष्ट महापुरुर पुओ मेड़ा पिला परी हेले और ई जगतर लोक मनकर काजे पूजी हेले से हौचन महापुरुर मेड़ा छुआ जे कि ई जगतर पाप के बोई करी निगले प्रभु जीशु ख्रीष्ट के एका में विश्वास करमु पाप के मानमु और पाप नहीं करमु और महापुरु आमके क्षमा देवे। चित्र 12 रक्षाकर्तार प्रतिज्ञा चलो आमे जीशु केन्ता करी जन्म हेले जानमा बड़ा दिन आगे महाप्रभु प्रतिज्ञा कले जे से गोटे
रक्षा करवार लोक पठेबे। गोटे सरगर दूत आसी गोटे धांगरी टुकिल पाके कहले जार ना कि मेरी थिला आर से भ्या ही नहीं थी। जोसेफ संगे भ्या हेबाके ताके मगा जचा करिथिले। से स्वर्गर दूत ताके कहले महापुरुर आत्मा तार भितरे आसबा आर से गौरवबास हेबा आर जेन छुआ हेबा ताके जीशु बोली कहबे। स्वर्गदूत जोसेफ के भी सपना ने देखई हेले। स्वर्गदूत कहले जोसेफ तमे नहीं डरबो आर मेरी के भ्या हेबो। से महापुरुर पवित्र आत्मा ने गौरवबासी चन जेन छुआ हेबा से छुआर ना जीशु बोली देबो। तार अर्थ रक्षा करवार लोक। से लोक मन के पापर नु रक्षा करबे। जोसेफ ताकर कथा के मानी करी मेरी के भ्या हेले मातर जीशु नहीं हेला पते ताकर संगे सुआ बसा नहीं करी। चित्र 13 जीशुंकर जन्म। जोसेफ और मेरी बेथलेहम बोली गोटे शहर के गले। सेठाने से मन के केन घर भी नहीं मिलला। कहाँ जो बोले से शहर ने बेसी भीड़ थिले। से मने गोटे गाय साले रहले और मेरी जीशु के जन्म देले। से राती ने सरक दूत केतटा मेड़ा चरुथिबा लोग मन के देखे हेले और जेन मने की पाकर भटा ने मेड़ा जोगी थिले। से जीशु जन्म ही थिबाटा से मन के कही देले। तार पछे बेसी सरक दूत गीत गायबाटा और प्रशंसा करवाटा आकाश ने देखी हेला। मेड़ा चरु मने रक्षाकर्ता के देखी गले। चित्र 14 जीशु आमर गुरु। जेते बेले जीशु के 12 वर्ष सेते बेले से इस्राएलर गुरु और नेता मन के पर्सन पचारले और महापुरुर कथा मने कही गले। जीशुर ज्ञान के सुनी करी से मने टाटका ही गले। 30 वर्ष ने प्रभु जीशु महापुरुर कथा मने लोक मन के सिखाले। केतेक लोग ताकर शिक्षा के विश्वास कले और ताके मानले और केतेक लोग विश्वास नहीं करी जीशु के छेकी हेले। महापुरु चाहसन जे आमे जीशु के विश्वास करमु और ताकर पछे जीमु। चित्र 15 जीशुंकर आश्चर्य काम। जीशु ताकर महाशक्ति के देखाले और बेसी गुड़ा अद्भुत काम भी करी करी देखाले। प्रभु जीशु बार्तिमय बोली गोटे कोणा लोक उपरे प्रेम और दया देखई करी छी हेले और से कोणा सबू देखी पारला। से प्रेममय प्रभु गोटे थर जाइरस बोली गोटे ऑफिसर घर के गले जार टुकिल मरी जाइथिला। जेते बेले तार बापा माँ कांदी कांदी बसी थिले से प्रेममय प्रभु मरी जाइथिबा झियो के जीवन देले और उठाले। से मने केड़े सरदा ही गले तमे पाप ने मरीच के जीशु तमके नुआ जीवन दी पारसन। शेष ने जेते बेले जीशुर चेला मने रात बेले मझी समुद्र ने डोंगा ठानु अलगा ही गले जीशु से मन के पैन उपरे चलाले। ताकर मनर नु डर छाड़ी गला और से मने पौधा के बाहरी आसले। तमर जीवनर झड़ के तमे डरुच की जीशु तमर डर के घुचई करे शांति देवे। प्रभु जीशु महापुरुर पुओ बोली करी देखाबार लगी बेसी आचार्य काम कले। से जीशु के एका आमे मानमु से आमके आजी सहायता करबे। चित्र 16 जीशु दुख पायले। जीशु बेसी गुड़ा आश्चर्य काम कले और बड़ातेक लोग ताकर पछे पछे गले। दुष्ट लोक मन के जीशु तमे पापी है बोली करी कहला के से लोक मने जीशु के घूरना कले। लोक मनर नेता जीशु के औंकरिया ही करी से महापुरुर पो बोली नहीं मानी। से मने मीज कथा मने कई करी बांधले और पीटले। ताकर मुड़े गोटे कटा मकुट बांधले और गेचले ले। मातर जीशु से मन के बाधा नहीं दी। कहाँ जे बोले जीशु जानी थिले इटा मने घटबा बोली करी। ताकर कष्ट भितरे महापुरुर उद्देश्य थिला। चित्र 17 जीशु क्रूस ने मरले।
जीशु के गोटे छकी काटने कुटी पिटी करी मरवा पते झुलाले। एंता करी आर दुईटा अपराधी लोग के भी ताकर संगे मारले। अपराधी लोग के एंता करी एका आगे दंड दिया जुथिला, मातर जीशु किछि भूल नहीं करी थई। से ई जगतर पापर मूल्य देवा के पूजी हेले। आमे मने सबू पापी आर पाप काजे आमे मरमु। आमे जेन दंड पावाटा जीशु निजे पैछन। जदि आमे पापी बोली स्वीकार करमु आर पापर नु फेरमु तेबे महापुरु आमके क्षमा देवे। तमे जीशु के आमर महापुरु है आर रक्षा करवा लोग के बोली करी विश्वास करले तमे रक्षा पाएबो। चित्र 18 मरी करी उठले। जीशुर शत्रु मने भावले जे से मने ताके मारी देले, मात्र सेटा संभव नहीं से। जीशु छकी काट उपरे मरी गला पछे ताकर बंधु बांधव मने ताकर मुर्दाल के नी करी गोटे गुफा भितरे रखले। से गुफार बाड़ द्वारे गोटे बड़ पकना टेकी देले। 2 दिन गला। 3 दिनर दिने जीशु मला ठान्नु उठले। जेते बेले केतेटा मैजी टुकिल से गुफा पाक के आसले, देखले जे से गुफार बाड़ द्वारे थिवा बड़ पकना उनली जाइछे आर जीशु पलि जाइछन। 2टा स्वर्गदूत से मन के कहले जे से इने आर नहीं ना। से उठी करी गले ना। जीशु जेते बेले मला ठान्नु उठले आर देखेई देले जे से होउचन महाप्रभु। जीशु आजी पते बंचिचन आर सबु दिन काजे बंची थिबे। से शयतान ठान्नु आर मरण ठान्नु बलवान है। चित्र 19 थोमार विश्वास। जीशु मला ठान्नु उठला पछे ताकर बंधु बांधव सबु देखले, कथा हेले आर ताकर संगे खाएले। ताकर चेला आर बंधु बांधव भितरु थोमा बोली करी गोटे चेला विश्वास नहीं करी जे जीशु बंचिचन। से कहला जेते बेल पते मुई ताकर कोटा मारला घा के नहीं देखीचे कि नहीं छुईचे सेतकी बेल पते मुई विश्वास नहीं करे। तार पछे जीशु गोटे ताला पड़ी थिवा बारद्वार बाटनु समी करी थोमा के देखई हेले। थोमार संदेह दूर ही गला। से जीशु आगे पटा पड़ले और कहले मोर प्रभु मोर महाप्रभु। जीशु कहले जेन मने कि मोके नहीं देखी करी विश्वास करसन से मने धैन। चित्र 20 सरक के गले। जीशु मरी करी आर जीवन पाई उठले आर 40 दिन पते लोक मन को ठाने देखई हेले जेन मने जीशु बंचिचन बोली करी साक्षी देसन। तार पछे जीशु ताकर आसबार काम सरई करी सरग ने थिवा निजर बापा पाखे जीवा के बाहरले। सब लोग के आर सब जगह ने ई भल खबर कहवा काजे जीशु ताकर चेला मन के कहले। चेला मन देखुथिले। सेतकी बेले जीशु पुर्थी के छाड़ी सरक के गले। 2टा स्वर्गदूत देखई हेले आर कहले जे जीशु जेंता करी गले सेंता करी केते दिन पछे ई पुर्थी के आसबे। सेतकी दिन पते जेन मने जीशु के विश्वास करसन आर मानसन से मन कर काजे जीशु सरग ने जागा बनौचन। तेबे एबे तमे काटा भाबुच जीशु के तमे विश्वास करूच कि मानुच कि तांके भेटवा के इच्छा करूच कि। चित्र 21 खाली क्रूस काट। जीशु क्या काजे क्रूस काट न मरले। जीशु पापी मनकर पाप रो दंडनु रक्षा करवा के मरले। से पाप के नी जीवार काजे मरले जेनटा कि आमके महापुरुनु अलगा करूची। से क्रूस काट आमके जनौचे जे जीशुर पाप नहीं थी। जीशुर पाप नहीं थिला मेड़ा पिला जेन की महापुरु ठाने आमर काजे पूजी हेले। जेते बेले आमे जीशु के विश्वास करमु और पाप नहीं करमु तेबे आमर पाप क्षमा करा जीवा और महापुरुर परिवार ने आमके मिसई दिया जीवा। चित्र 22 2टा बाट।
जीशु शिक्षा दौथिले जे जीवन और दुईटा बाट और दुईटा ठान अच्छे। जेन जीशु के विश्वास नहीं करे और निजर रक्षा करवा लोग बोली नहीं माने, से ओसार रास्ता ने पाप मरण और सबुदिन नरक दंड के जीवा। मनुष्यर जन्म नु और अभ्यास नु से पापी है और इटा तार परकुत ठान है। आर गोटे शांता रास्ता अच्छे जेनटा की क्षमा शांति और जीवन है। सेटा सरक के महाप्रभु पाक के नेसी एने संबा के हेले तमे जीशु के पूरा विश्वास करी पाप के पूरा छाड़वा के पड़वा। जीशु कहसन मुई होचे बाट द्वार, मोर भीतर दी करी तमे संब और रक्षा पाएब। ई शांता बाट ने पापर किछि विचार नहीं। कहाँ जे बोले पापर दाम जीशु कुर्सने दी दीचन। जदि तमे जीशु पछे जीवा के चाहूच तेबे तमे एंता करी प्रार्थना करी महापुरु के कह, महापुरु मुई जानू छे जे मुई गोटे पापी। मुई विश्वास करू छे जे जीशु कुर्स काटने मरी करी मोर पापर दाम दी देले ना। मोके क्षमा कर और मोर हृदय के पापर नु सफा करी दियो। मोके तमर परिवार ने रख। मुई मरी गला पछे जीशुर जीवन बाटे जीवा के चाहूचे और तमर संगे सरग ने रहबा के चाहूचे। महापुरु तमके धन्यवाद दौचे। एंता करी तमे सुदु बुदु परा विश्वास करी महापुरु के प्रार्थना करबो, तेबे तमे से शांता बाट ने संब और सेने शांति आनंद सबुदिन काज रहबा। आमे आमर भावना के और हृदय कथा के जीशु जानसन। चित्र 23 महापुरुर पिला जिला। जीशु सबु जातिर सबु देशर और सबु भाषार लोग के डाकुचन। से मने ताकर ठाने विश्वास करन और महापुरुर पोझी हुअन। से मने से शांता बाट जेंटा की सड़क के जैसी से बाटे अछन। प्रभु जीशु ठाने महापुरुर पिला जिला गोटे परिवार परा हेसन और गोटे ठाने जमा हेसन। चित्र 24 आर गोटे थर जन्म हुआ। निकोदिम बोली करी गोटे धार्मिक नेता महापुरु विषय ने जानवा के गोटे रात ने जीशु पाक के आसला। जीशु कहले जे प्रत्येक लोग जेने सड़क के महापुरु पाक के जीवा के चाहवा ताके नुआ जीवन नेवा के पड़वा। इटा के आर गोटे थर जन्म नेवाटा बोलसन। आमके निज के निजे बदलवा काजे शक्ति नहीं है। जदि आमे जीशु ठाने विश्वास करमु और जीशु आमर रक्षा करवार लोग बोली आमे मानमु, तेबे महाप्रभु ठानु पवित्र आत्मा आसी करी आमके नुआ जीवन देवा। चित्र 25 पवित्र आत्मा आसबे। जेते बेले जीशु सड़क के गले से कही कर गले जे ताकर चेला मनकर संगे पवित्र आत्मा आसी रहबे। सड़क के गलार 10 दिन पछे चेला मने गोटे ठाने जमा ही थिले। हठात महापुरुर पवित्र आत्मा आसी करी ताकर ठाने भरी हेले जेंता जीशु कही थिले। से मने जीशुर बाबद ने दूसरा भाषा ने कथा कही पारले। सबु सद्विश्वासी मनकर ठाने पवित्र आत्मा रही करी भल पाइबार लगी और महापुरुर कथा मानबार लगी बल देले। चित्र 26 उकिया ने चलमा। ई लोग के देखो से अंधार ने चालुचे से केबे बाइबल नहीं पढ़ी कि महापुरु संगे कथा नहीं। से निजे केन है से नहीं जानबार और से केन बाटे जाऊचे सेटा भी नहीं जानबार। से झोटे करी हिटी पड़वा देखो से डरुचे। एबे आर गोटे लोग के देखो बाइबल नु महापुरु उकिया तार उपरे अच्छे। से जानीचे जे से किए है और क्या काजे पूर्ति के आसीचे। तार पाखे प्रभु जीशु ठानु क्षमा और शांति अच्छे और तार मुँह ने केनता दृढ़ विश्वास अच्छे। जीशु कहले मुई ई जगतर उकिया, जे मोर पछे पछे आवा से केवे अंधार ने नहीं चले। केन लोग तुमके भल लागला जीशु पाक के आसो, तमे भी से शांति दृढ़ता थिबा लोग परा ही पारबो।
ଚିତ୍ର 27 ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ। ଯୀଶୁକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ହଉଛେ ନୂଆ ଲୋକ ଆର୍ ମହାପୁରୁର କଥାକେ ମାନସି। ସେ ଧ୍ୟାନ ସେ ମହାପୁରୁ ତାକେ ପାପରନୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକେ ବଲ ଦେଇଛନ୍। ଖରାପ କାମ ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟଭିଚାର, ମାଡ଼ ଲାଗବା, କଲି ଲାଗବାର, ଚୋରି କରବାର, ଅଭଦ୍ର ହେବାଟା ମାନେ ନାଇଁ করে। আর সে মূর্তি পূজা কি দুসরা দেবতা ডুমাকে পূজা নাই করে। ভাল কাম করবা লাগি যেনটা কি মহাপুরু খুশি হেসন সেটা করবা কাজে যিশু সাহায্য করসন। চিত্র 28 খ্রিস্টান পরিবার। ই পরিবারকে দেখ মনুষ তার মেজিকে ভাল পৌঁছে আর তার ওজনকে উঠাবা কাজে সে সাহায্য করুছি। সে মেজি তার মনুষকে সর্দা মনে সম্মান দৌছি আর তার পিলা মনে তার বুয়াকে সম্মান দৌছন। তাকর ভিতরে উৎসাহিত করা করি হউছন আর পিলা মনকে শিক্ষা দিয়া হউছে মহাপুরুকে ভাল পাইবা কাজে আর কথা মানবা কাজে। ই পরিবার সঙ্গে কাম করুছন আর সঙ্গে মহাপুরুকে প্রার্থনা করুছন। চিত্র 29 তোমার শত্রু মনকে ভাল পাইব। যিশু সবু লোককে, সবু জাতিকে, সবু গোষ্ঠীকে আর এন্তা কি শত্রুকে বি ভাল পাইবা কাজে তাকর চেলা মনকে শিক্ষা দৌଥିଲେ। সে লোক মানে মার লাগবাটা ছাড়ি দেলে কাঁ কাজে বইলে সে মানে যিশুকে ভাল পাউଥିଲେ। গোটে লোক আর গোটে দুসরা জাতির লোক যেন কি চোর মনকর ঠান্নু মাড় খেই করি সবু জিনিসকে হরেই থিলা তাকে পায়লা আর তার সেবা কলা। তাকে পয়সা নেই মাগি মাতর ঘায়লা লোককে যত্নালা। কাঁ কাজে কি সে লোকর সেবার নিহাতি দরকার থিলা। যিশু কইলে আমি এন্তা ভাল কাম করবার কথা। চিত্র 30 যিশু গোটে শক্তিমান লোক। ই লোক মানে মূর্তিকে আর পাঙন নাশনকে পোড়েই দৌছন। সে মানে খ্রিস্টান হবার আগে ইটা মনকে বিশ্বাস করুଥିଲେ মাতর খ্রিস্ট বিশ্বাসী মানে শয়তানর আর মন্দ আত্মার জিনিসকে দূর করছন। ই শয়তানর মন্দ আত্মা মূর্তি পুনি গুণী গার্ডি ঠান্নু প্রভু যিশুর বেশি বল আছে। আমি বিশ্বাসী মানে শয়তানকে নেই ডরু। আমকে সাহায্য করবাকে আর রক্ষা করবাকে গোটে মহাপুরুকে একা কহমু। চিত্র 31 খরাপ আত্মাকে বাহার করমা। ই লোক খরাপ আত্মা মানে ডুমা ধরে হিচি তাকে ডোর নে নেই বাঁধি হুয়ে কেঁ যে বলে তার ভিতরে থিবা ডুমা বেশি বলবানটায়। যিশু সে ভূত মনকে সে লোকর দেহের নু বাহারি যাবাকে ধমকালে। সে ভূত মনকর ঠান্নু আমর যিশু খুব বেশি বলবানে। শয়তান আর ভূত সবু যিশুর আদেশকে মানসন। যদি তমকে ভূত গড়বড় করুছে তমর আর গোটে বিশ্বাসীকে তমর সঙ্গে প্রার্থনা করবাকে কহ। সে শক্তিমান প্রভু যিশুকে কহ সে ভূত মনকে খেদি দেবে। যদি আমি যিশুকে নির্ভর করমু আর বিশ্বাস করমু সে আমার ভিতরে বসা করবে আর তাকর শক্তি শয়তান নু রক্ষা করবা। চিত্র 32 লোভ। বিশ্বাসী মানে যিশু পছে নাই জন বলি লোভ এসি। আমি মহাপুরুকে পাশরি যাবাকে শয়তান চাইছি আর সবুবেলে টঙ্কা পয়সা কপড়া ধুইয়া মদ আর সবু খরাপ জিনিস মনে ভাবি হেসি। মহাপুরু কয়সন যেতেবেলে পাপ লোভ দেখেছি তুমি নেই মানব। আমর সাং আমর নিজর বন্ধু বান্ধব সে মনে হবে যেন মনে যিশুর পছে যাবে আর যিশুকে মানবে। চিত্র 33 যদি আমার পাপ আছে। যিশু গোটে ধংরা পিলার কথা কইলে যেন কি ঘর ছাড়ি পলালা আর সবু খরাপ কাম মন কলা। সে ব্যভিচার কলা তার বাপার পয়সাকে খুব পাপ করি উড়েই দেলা। পয়সা সরিগলা আর সে ভোকে শোষে হেলা।
খুব দুঃখ কলা তার পাপ লাগি আর ক্ষমা করবাকে তার বাপাকে অনুরোধ করবাকে তার বাপা পাককে গলা কাজে বলে তার বাপা তাকে খুব ভাল পুথিলা। তার বাপা নিজর পুଅ পাপরনু ফেরলা বলি তাকে আর থরে গ্রহণ কলে। ই কথা নি আমকে কହୁছে যে যদি আমি পাপ করুছু তেবে আমি সৎনে আমি দুঃখ করবার কথা, পাপকে আমি স্বীকার করি পাপরনু ফেরবার কথা। আমি भी আমার পাপকে ছাড়ি আমি আমার মহাপুরুকে ভাল পাইমু আর সেবা করমু। যেন্তা সে ধংরা পিলা তার বাপা পাকে আসলা সেন্তা তমে भी তমর সরগর বাপা পাকে জ আর ক্ষমা মাগ। চিত্র 34 বেমার। মহাপুরু লোক বেমার পড়লে কা করবা? সে মহাপুরুকে প্রার্থনা করবা আর বিশ্বাস করবা যে মহাপুরু যেটা ভল সেটা করসন। মহাপুরু বেমারকে ভল করি পারসন, সে চাহসন সাহায্য করবাকে আর ঠিক ওষুধ দেবাকে। মহাপুরু আমকে ভল পায়সন আর ইটা সবু যেন্তা নেই হেবা সেতিরনু নিজর পিলা মনকে রক্ষা করসন। মহাপুরু শয়তান ঠান্নু বিশ্বাসীকে রক্ষা করসন, হেটা কাজে আমি ভূত মনকে নেই ডরু। যিশু আমার সঙ্গে অছন, আমকে কষ্ট বেলে শান্তি দেসন। চিত্র 35 মরণ। কেতে দিন পছে আমি সবু লোক মরিଯିমু, মাতর পছে আমার উপরে কাঁটা হবা। যেতেবেলে গোটে বিশ্বাসী মরিযা সে যীশু খ্রিস্ট সঙ্গে যা। ই লোকটা মরিগলা, মাতর তার পরিবার আরে খ্রিস্টান বন্ধু বান্ধব মনে জানবে, সে মনে সরগ নে আর থরে দেখবে। মাতর বাকি বন্ধু বান্ধব যেন মনে বিশ্বাসী নেই সে মনে বড় দুঃখ নে রহবে। কাঁ যে বলে সে মনে আরে তাকর সাংকে দেখি নি পারন। গোটে লোক জীবনর লালসাকে ছাড়ি মহাপুরু সঙ্গে নেই রহলে মরিগলে ডণ পাইবা জায়গাকে যা। তমে মরিগলে কেন্নেকে যাব? চিত্র 36 যীশুখ্রিস্টর দেহ। আমি ইঠানে আমার দেহর অলগা অলগা জিনিস দেখুছু, যেন্তা হাত গোড় এক নাক কান ইত্যাদি। ই আমার দেহর অলগা অলগা জিনিস নিজর নিজর কাম করসন। এক দেখবা কাজে আছে, কান শুনবা কাজে আছে, আর টুণ কথা কবা কাজে আর খাওয়া কাজে আছে। আমার দেহের সবু জিনিস গোটে সঙ্গে কাম করসন। যদি গোটে জিনিস বেমার কি আঘাত হয়ে গলা তেবে সারা দেহকে কষ্ট পাইবা। মহাপুরু কয়েসন যে বিশ্বাসী মানে গোটে দেহের জিনিস আর সে দেহ হচ্ছে মন্ডলী। যিশু হচ্ছন সে দেহর মূড়। মহাপুরু সবু বিশ্বাসী মনকর লাগি কাম করসন, যেন্তা কথা হেবার, গীত গাইবার, শিখাবার, চাষ করবার, রাঁধবার, এটা সবু সবু দেহে বলবান হেবা কাজে আর প্রভু যিশুকে সাহায্য করবা কাজে সবু কাম করবার কথা। সবু বিশ্বাসী মানে জনে আর জনকে ভাল প আর একা সঙ্গে কাম কর, নেই হেলে যিশু কষ্ট পাইবে। চিত্র 37 গোটে ঠানে পূজা করবা। সবু বিশ্বাসী মানে মহাপুরুকে পূজা করবাকে গোটে ঠানে ঠুল হেবার কথা। আমি বাইবল ঠান্নু শিখবার কথা, ভজন গাইবার কথা আর প্রার্থনা করবার কথা। মহাপুরুর কাম কাজে আমি দান করবার কথা। মহাপুরু আর আমকে কইছন যে আমি প্রভু যিশুর মরণকে মনে পকাউন। ইঠানে আমি দেখুছু বিশ্বাসী মানে রুটি আর পানি পিছন। রুটি আমকে তাকর দেহের মনে পকাই দেছি, আরে পানি তাকর রুদির মনে পকাই দেছি, যেনটা কি আমকে পাপরনু বঁচাবা কাজে সঁপিছিলে। চিত্র 38 যিশু ফিরি আসবে। কেতে দিন পরে যিশু হঠাৎ সরগনু ফেরবে যেন্তা সে কইছন। সবু প্রকৃত বিশ্বাসী মনকে নেবা কাজে আসবে। মহাপুরুর লোক মনে যেন মনে মরি যাইছন সে মনকে উঠাবে আর সে মনকে তোপলা খাল খালি হিଯିবা। মহাপুরুর লোক মনে যেন মনে বঁচি থিবে সে মনে তাকর সঙ্গে ଯିବେ। ଆମେ ସବୁ লোক প্রভু যিশুকে আকাশ নে ভেটমু আর ସବୁদিন কাজে সে নে বসা বাঁধি কর রহমু। অবিশ্বাসী মনে পছে রয়ে যাবে
আর সেমনকে বিচার করা ଯିବା। ଆମେ ନେଇ ଜାନୁ ଯେ ଯୀଶୁ କେଡ଼େ ବେଲେ আসবে, ମାତର ଆମେ ସଜବାଜ ହେଇକର ଜଗିଥିମୁ। ଯୀଶୁ ଆଜି আসলে ତମେ ଭେଟବା କାଜେ ସଜବାଜ ହେଇଛ ତ? ଚିତ୍ର 39 ଫଲ ଧରବା। ଯେନ୍ତା ଫଲ ଗଛ ଫଲ ଧରସି ସେନ୍ତା ବିଶ୍ୱାସୀ ମନେ ବି ଆତ୍ମାର ଫଲ ଫଲସନ୍। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଇଁ ଅଙ୍ଗୁର ଡିର୍, ତମେ ହଉଛ ମୋର ଖେନ୍ଦା ଜେକନା। ତମେ ମୋର୍ ଠାନେ ଥିଲେ ମୁଇଁ ତମର ଠାନେ ଥିବି ଆର୍ ତମେ ବେଶୀ ଫଲ ଫଲବ। ମହାପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମର ଭିତରେ ରହିବାର ସବୁ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦୟା, ଉତ୍ତମତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, নম্রতা আর আত্মসংযম আমার ভিতরে রহবা। যদি খেন্দা জেকনা ফল নেই ফলবা সেটাকে কাটি দিয়া হবা, মারি দি করি জুয়েনে জলেই দিয়া হবা। যিশুর লোকমানে মহাপুরুর সম্মান কাজে স্বর্গর আমার বাপার সম্মান কাজে বেশি ফল ফলবে। চিত্র 40 সাক্ষী দেওয়া। যিশু ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମନକେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଇ ଭଲ ଖବର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୋକମନକେ କହିବାର କାଜେ, ଯେନ୍ତା କି ସେମାନେ ପାପରନୁ, ମରଣରନୁ ଆର୍ ନରକରନୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରବେ। ଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯୀଶୁ କେନ୍ତା କରି ରକ୍ଷା ପାଇବାଟା ସମ୍ଭବ କରବାର କାଜେ ମଲେ ସେଟା ଅନ୍ୟମନକେ ବୁଝେଇବେ। ମହାପୁରୁର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁକେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକେ ଆର୍ ତମର ଜୀବନକେ ଆର୍ ତମର ଟୋଣକେ ସାହାଯ୍ୟ করবে।